بنين تعرف جاي يسخف جاي يسخف. هذاك واش بعتيلي العلايش؟ بعدا غير 2 حبات. راس العام بعتيهم 12 12 موا حبيبتي السمارة. درتي مقروط اللوز. مقروط الموز والجوز دراهم. قالك شكارة حليب تولي دير 10,000 وخبزة 5,000. شكون كان يقول لا الجزائر كاش نهار تلحق لهاد الدرجة؟ لا كيكا. قعدوا لي 2 سنان ناكل حبة بيسكري من القدام، نهضر من القدام ونتكلم من اللور. قدام الله العظيم انا. انا هكذا. خيمار هدايا تاع لا تركي. شتي لا فيديو تاع ريبيكا يعطيها الصحة تجيبها ريبيكا. شتي هادوك لي étudiants qui se sont fait arnaquer par des escrocs. Ils leur promettent des places d'étudiantes à 500 millions. نستعرف بريبيكا نستعرف بيها. شوفوا la vidéo تاعها elle est très intéressante, elle est courte et franchement je trouve que c'est un acte citoyen qu'elle a fait. شنو نسقم خيماني. Rebecca عجبتني grave اليوم. تاني je présente mes condoléances لفاطمة سويد qui a perdu sa maman. وهي راهي في الغربة الله غالب ما تقدرش تجي كيما انا السمانة اللي فاتت دفنت اختي. ماتت يا اختي فاطمة سويد، ماتت اختي الله يرحمها ولا يرحم يماك الله يرحمها، وفي الجنة راهي قاعدة. نقول لك اللي عاش في الجزائر طول حياته يكمل في الجنة. انا نقول لك فاطمة باسكو الجزائر ما ولاتش بلاد. عليا الحليب 5000 je te présente toutes mes condoléances اختي العزيزة. اسمها منيرة حمل العين. رشيد حمل العين c'est-à-dire le frère de son grand-père paternel الله يرحمه qui est toujours vivant mais qui était jeune. كان mon directeur في la radio, c'était le directeur de la régie à la chaîne 3. Perdre sa mère Naïma Mekslafi Dia le 17 septembre 2016 à 11h09 11h10 يختي بعيدة ولا قريبة. الحزن هو الحزن. الله يقول الموت حق لكن الموت مصيبة تصيب العباد. يعني واش من كثر من موت اليمات واش من زهر اليمات عمرها ما تشوف موت وليدها ولا بنتها. أصعب شيء مذكور من عند الله. لما تموت البنت أو الولد في حياة والديها عندهم قانون تفكيري يستجي في السير. Donc je te présente mes condoléances. Ne rentre surtout pas. أنا ma mère qui توفت en 2016 خويا ما كاش عنده كوارت كان في الماريكان. قلنا له بالك تدخل وإن شاء الله يجوك تي بابيي. Tu sais, la maman, dis-toi que ces dernières pensées sont parties pour toi. والأجل أختي فاطمة الأجل. أنا نشفى كي لحقت لي ريزو سوسيو كنت نقول شكون هاد لابرون هادية نزقي لها لا libellule. Elle était fine, grande avec de longues, une longue tignasse noire. Je trouvais qu'elle avait beaucoup de classe, elle en a toujours. Elle est passée par des moments difficiles où il faut continuer parce que la mort n'est que
تدفني هاني يما اختي ماتت 4 سوايع 5 سوايع من بعد دفناها وشنو الفراق ساهل فاطمة. ها الوادع كي تودعي ساهل، تودعي من فرنسا من امريكا من زيمبابوي من الجزائر سي لا ميم شوز. على بالي طمعتي القبر طمعتي الشاهد، يجي النهار وين تجي وتكوني ملابسة افيك طون ماري ان شاء الله، ولا كالكان كي كوني تا فالور، وتكوني الله الله، وتكوني حليتي بوتشيك، وتكوني تجي وتكرميهم. يفو با اتخ ايغويست. الاجل وش بيكي؟ انا ما تنططش وانا رفدتها كي ماتت قريب هبلت، ومن قلت الأجل. احنا عيطنا لخونا قلنا لهم كي مات خالي قتلوهم en 1994. كان دايوغ يا حبيب باباك رشيد حرايق لونسيان بريزيدون تاع لافاف اللي قتلو قدام دارو. انا كنت نخدم السفاره الجزائريه بباريس، عيط لي الوزير قال لي بالك تدخل ما دخلش. بورتون خالي رباتو يما واش ديري؟ هادو انما الاعمار بيد الله وانما لكل امرئ ما نوى. انا سيتي جوست بور تو دير ما نعرفكش يعني سبيسيالمون، mais je partage ta douleur. Et si tu as besoin de quelque chose au niveau de notre consulat, tu me parles dans le privé. وكاين وحده حبيبتنا هاي لحقتك الغليزن ما كيش عارفه شكون، بتاتر انسانه ما تحبيهاش بزاف، يبقى وقيلا هي اللي راهي لهيك اليوم. اقسم لك بالله العلي العظيم. وهذيك المراه انتي بون كاين دي بتي تخيك اونتخ بصح والو، بصح هذيك حبيبتي اختي هذيك اللي قتلوا لها وليدها، انا نعطيش اسمها. دوك تشوفي شحال فحله، دوك تشوفي زولي خازيتوني شحال فحله تشوفيها. وفي السوق وتقات لي ما تقولش باسكو دوفي كنا رايحين نفطرو كيف اليوم ضربتنا المصيبه. Bref, حبيت نقول تاني بلي j'ai été censuré par Google après avoir écrit un article sous forme de vidéo technique cet après-midi sur Instagram Meta. Donc, I am very surprised that the Mark Zuckerberg group arrived until to help his abonnees. It's just I'm very happy to be on Instagram, on Facebook, and never be blocked, really. And on WhatsApp also. مي بصح يوتيوب تحسقي بلوكيوك، التشي بلوكيوك، تغني بلوكيوك، تبكي بلوكيوك. واش ديري؟ تعجني الكسرة وديري المسفوف؟ ما فهمتش انايا. في يوتيوب سي ديفيسيل، ولات الحالة ديفيسيل. واش ندير انايا؟ واش ندير روتيني انايا؟ كاع داروه. الطياب كاين، الفيس كاين، تورنفيس كاين، طوايش كاين. غيبيكا عندنا خلاص، عندنا غيبيكا. غيبيكا قولوا الصح، قولوا الصح. تحبوها ما تحبوهاش، نحبها. تحبوهاش تحبوها، هي الانفلونسيز de l'année. شوفوا sur la tombe de ma mère Zina, sur la tombe de ma sœur Yasmina. pourtant سبتني وقالت انت هيبوكريت وكاع معليش، وانا منحوش ما نديرش الباز وما نهضرش عليك بس كنت ندير الباز بس نحبك واحد القرنونه. يداروا بينا الناس داروا دي زيستوار. انا جامي دوموندا جاد قال لي 3 4 جور، قال لي قلت له على بالك داروا بيناتنا جاد انا و ولاميس وكاع. قال لي انت tu n'as jamais parlé de personne avec personne. وصح سما شغل انا ريبيكا شغل اختي باش كنت نفهمكم. قالت لي ايبوكريت وكاع وجات قالت لي جامي داروا الحسن. جو بونس انايا جو دون لو بري ديكسيلونس تاع يوتيوب لريبيكا. قولوا الصح، طيح ما تطيحش. Rebecca, elle est top. Je vais te dire pourquoi.
Tu l'as bien dit, elle est mieux que 1000 hommes. Rebecca, elle est top parce que des fois, tu as l'impression qu'elle est là en train de te draguer, mais tu te trompes. C'est un être libre. ما تعجبيهاش تعطيك. مقودة وحنونة. D'une part. D'autre part, je trouve que ça ne m'étonnerait pas que dans 10 ans, on ait une députée à l'Assemblée française qui soit Rebecca Morin. Pourquoi pas? Rebecca, elle défend le droit des femmes, elle défend aussi le droit des LGBT gars ou des femmes. C'est une féministe. C'est vrai qu'elle n'a pas été beaucoup à l'école, mais on sent qu'elle a appris même à parler, à se comporter. Elle apprend tous les jours parce qu'elle est très intelligente. Elle apprend les langues. Colombe, elle avance. J'ai rien contre Rebecca ou Jade, mais ils sont hyper vulgaires. Ça, c'est un côté de leur personnage. Mais ils ont d'autres côtés. Moi, j'ai fait des lives avec Rebecca, il n'y avait pas un mot vulgaire. Elle est comme ça, on prend les gens comme ils sont, avec leurs défauts, leurs qualités. Oui, on va pas cloner les gens. Là, là. Oulala, là, adem. Et puis, c'est une personne qui, je crois qu'elle est un petit peu le lien entre l'Algérie et la France. Elle est un lien politique, culturel, et puis bon, de toute façon, قوة والتطيح et tout, قاعد نطيحوا البريفي وقاعد نشوفوا لي فيديو تاعها يا الستوتين البوكريتين يا السراقين. En tout cas, je la remercie pour ce qu'elle a fait aujourd'hui, vraiment. On a pu avoir la fille, elle déclare, Mskina, l'étudiante qui s'est fait arnaquer 500 millions. Ou Mskin Rivka, هذا qui l'a accusé, ouais, il a rien à voir. Oh, vraiment, هم des escroqueries مع هاد الديجيتال ما ديروش الامان. كيفاش تمدي 500 مليون باش تروحي لشي قرايه حمارة وتدخل سي لوتيل 2000 euros par jour. واش بابا كيبيع الغبرة بابلو اسكوبار؟ لا لا دام. Les obscénités. Moi, je supporte pas la vulgarité, la grossièreté. Mais je vais pas me limiter à ça. Je vais dire que pour moi, c'est Rebecca dans l'inconscient collectif. Hein. Je dis pas que moi, c'est ma tasse de thé, parce que j'aime bien certaines choses, mais dans l'inconscient collectif, elle touche les gens. À un moment donné, الناس تسكت حجر بالعين تقول لك وين touche غير هذوك les blédards et tout. ها يا سيدي أنا بليدارد. أنا تاع البوطي. أنا تاع الدوار. Elle me touche. Tu sais, quand tu touches le douar, tu as touché toutes les villes du monde, ma chérie. Quand tu arrives à toucher le douar, tu as touché le monde entier. حنونة علاش تحقر الدوار؟ وين زدتي في لوزان في زوريك؟ Hmm. Ta mère elle t'a accouché un peu devant, un peu derrière. إحنا ولدنا وكبرنا Je suis fan, c'est gentil, merci, il faut vous abonner. Et dire à vos amis de vous abonner aussi. Je crois qu'en Algérie, comme elle le dit Rebecca, on a besoin d'amour. Elle a même dit une fois, elle a dit, vous savez, ça vous choque de parler de sexe, mais le sexe, ça existe. C'est vrai, comment on fait pour venir au monde? Il faut la reproduction des mammifères. أنا والحاج تاعو كنا نسوقو جويزي. ما كانش البليزير بصح لا reproduction كاينة. Je suis venu vous dire que c'est mon dernier live et que je quitte définitivement tous les réseaux sociaux. On a tellement besoin d'amour à chaque instant qu'on en parle. On a besoin d'amour dans la nuit silencieuse de l'hiver. On a besoin de tendresse, d'érotisme et de charnel pour accompagner les jolis mots qui signifient sexualité. On a tant besoin d'aimer, de pleurer, de goûter les larmes de celui ou de celle qu'on chérit. On a tant besoin d'autre chose que des meubles, de la solitude et du fric.
On a besoin de corps qui s'étreignent jusqu'à l'infini. On a tant besoin, tant besoin, tant besoin, tant besoin. On a tant besoin, vous savez, les amis, on a tant besoin. We all need love. We all need love. We all need. We all need love. We all need love. We all need love. قاعد نحب الغرام والحب قاعد نموتوا على الأمور قاعد نحب الحنانة قاعد نحب la tendresse. Si je pouvais partir maintenant en me disant que j'ai servi quelque chose, que j'ai suivi au moins une cause noble, je serais tellement fier de m'éteindre. L'amour c'est si beau, l'amour c'est silencieux, l'amour, l'on ne s'ennuie pas dedans. L'amour c'est long et c'est court, ça n'a pas de trajectoire. L'amour c'est si doux, c'est froid et chaud en même temps, c'est si bon, c'est si bon, c'est si bon, c'est si bon. هذا صافي قرن هو يكتب لي حبيت نطلع لا غنشوف شكون. Je vais voir qui c'est. Oui, c'est beau l'amour, oui. Faut moi le rencontrer de temps en temps, en ce qui me concerne, hein. Avec des connards et des gigolos. Enfin, quoi que l'espoir faisons vivre, bon. Aïe. Aïe, Azalab, là. Azalab, le temps c'est comme de l'argent, si tu l'éclates pas, il t'explose, allez. Bon, ce que je vais faire, je fais comme ça, et puis, il y a du beau monde quand même dans la commode, hein, voilà. J'avais envie de passer ce petit moment avec vous et vous dire que j'ai passé de très 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 bons moments et je vais vous demander un cadeau, si vous pouvez me le faire. Je peux vous demander quelque chose. Si c'est pour montrer ses fesses, c'est pas la peine. C'est quoi le goût si c'est bon? J'adore le chocolat blanc tout chaud qui fond, qui fond, qui fond, qui fond, qui fond, qui fond. Sur des oranges à peine épluchées, des grenades et des myrtilles. حبيبي تعال لي بس اعمل لي كادو لا ما تشتريليش مجوهرات يا حبيبي اعطيهم لي عطا بلاصيهم ونشري معليش المدغول حبيبي نحل على سبن بلاكي والكونت معمر والكونت معمر. Tu m'as pas répondu. C'est quoi la question d'abord? Ça, je regarde pas que les messages. J'ai peur de quitter. C'est quoi le goût si c'est si bon? Si c'est si bon, ben le goût moi j'adore la framboise, le chocolat blanc. Je déteste le navet, j'aime la carotte, le fromage et tout ça. Vous êtes là à déconner, à lirer, tu ne m'as pas répondu. Hein. Bon, c'est mon dernier live pour ce soir, bien sûr. Je reviens tout à l'heure. À minuit, rendez-vous sur TikTok, Ralti-du-8 Amour. Et puis, je voudrais vous demander un service, si vous le permettez. Franchement, est-ce qu'il y a au moins ici 14 personnes qui pourraient partager, taguer 5 autres personnes, qu'on devienne 14 fois 4, 14 fois 14, ça veut dire presque 100, et que je puisse vous faire une annonce, une proposition. J'ai la certitude qu'elle va tous vous intéresser.
En attendant que vous me montiez jusqu'à 100, ben je vais chanter. Ana Loleya, Ana Loleya, Ana Loleya, وقلبي باتي محن فيا. Ana la muerte is conmigo. Never think that love is just a letter play. You're good. Vous êtes 13. En monte à 100, on a dit, j'aurais jamais de succès. Je l'ai dit à mon impresario, je l'ai dit à mon agent. Tu me mets sur les réseaux, mais ça y est, je suis has-been, je suis fini. Bon, je vais me suicider, je reviens. Non, plus clairement, je voulais vous demander, c'est bientôt la fin de l'année, s'il y avait 3, 4, 5, 6, 7 personnes, deux, une seule, une demi, un quart, un dixième de personnes, qui pourraient faire une story en m'écrivant sur une page blanche ce qu'il ressent de moi et ce qu'il attend de moi. Ça me ferait tellement plaisir. Bonne nuit.